ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Далер офисиал. Ирӯз 4 октябри соли 2023 якчанд дана мошинои беҳтарин абзор шудагӣ барои шумо тамошо кунед. хулоса мошинои хубай. хона ва замини квартира, техника, аппарат мошино дар шумо боша барои фурӯшу реклама дар ҳамин имо WhatsApp мо равонаш кунед, мо ҳаракат мекунем. дар YouTube канало монем, шумо да фурӯшем битем дӯстон азиз. кори шуморо осон кунем. хотири миннатҳои мо дар ҳамин навори мо лайк монен, комментария беҳтарин нависен. моро дастгирӣ кунед, ба канал подписатсия кунед дӯстон азиз. хулоса мо барои шумо меҳнат мекунем, шуморо дастгирӣ кунед. хона ва замини квартира, техника, аппарату боша равонаш кунед, мо рекламаш мекунем, ҳаракат мекунем, шумо да фурӯшем битем дӯстон. хулоса мақсад дастгирӣ кардани шумо, навораи ҷолиб аз мо. ба эълони ҳамаи шумо расонда мешавад дӯстон азиз. ҳамин бародармон дар роҳи Данғара 20 рӯз мешавад ки номераша гум кардагай. ягон хабар неста мега. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш, касоне ки медонен ё ки дидагиен, ҳамин рақамои 931 07 99 WhatsApp муроҷиат кунед, иншоалло беҳтарин кор мешавад. навора паҳн кунед, хотири ҳамин бародаре ки номераша гум карда биёвад. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Hyundai Elantra дар шаҳри Душанбе. соли 2016 135,000 сомонӣ мефурӯшаш. рақамош 9799. барои тамос. сӯзишвориш бензин, объем мотор D, коробкаш автоматика. кузови мошин седан ходовой 100% заводской. ҳолати мошин 100%. муҳлати документаш 4 моҳ дига мондагай. ҳолати мотори мошин боша 100%, задагиву пусидагӣ надорад. алиш намешава. ҳолати балоношам 100%, расходаш дар 100 км 8-9 литр расход мешавад дӯстон азиз. акай Нусратулло соҳиби ҳамин Hyundai Elantra. даронаш тоза, беронаш тоза, документ дора, ходовой 100%, ҳама тарафа 4 моҳа ҳуҷҷат. касе мехарад, фақат занг занен мега ҳамин бародарда, боз муомила ҳам мекунем. ина барои бародар азиз, барои шумо Hyundai соли 2016 дар Душанбе. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Toyota, ҳамин маркаш, ҳамин састаяни дар ноҳияи Хуросон. соли 2006 WhatsApp доран рақамои Россия +7. муроҷиат кунен. мошин фақат алиш мешава бародар азиз. мотораш як ҳуҷҷат надора, балонош 80%. фақат алиш мешава тамом. хоб мошин агар қимат боша сум метн мега мошина мегирем, агар арзон боша. хулоса ки вариантҳоро худтон бо интихоб кунед. якам мега ки Mercedes объемни боша мега алиш мекунем. Toyota Corolla боша, Astra G Caravan боша алиш мекунем мега. бо худотон занг занед, дар ҳамин рақамош WhatsApp дора, муроҷиат кунед бачаҳо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra. ҳамин ҳолат нигоҳ кунед. мошин полни чихол печ. нигоҳ кунед бародар азиз. салафан печ дар шаҳри Бохтар. соли 2000 45,000 сомонӣ нархаш. рақамоша мондем. рақамои Тоҷикистон, рақамои Русия WhatsApp. мотораш 1.6. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бензини газ кор мекунад. краскаи тозаи хушрӯ. балонош 80%, газаш евро 4. ҳамин қа маълумот бачаҳо. мошинхаро худотон занг занен, касоне ки намехарен акара нороҳат накунен, бисёри ба занговардиш накунен. мақсад гапи ма шумода ҳамяй, ҳамин хел маълумот додан. 45,000 сомонӣ мақсад бо ягон сум мумкин муомила ҳам шавад дӯстон азиз. чорум мошина нигоҳ кунед дӯстон. Opel Astra F солаш 97. Caravan дар ёвон нархаш 23,000 сомонӣ. кузов универсални, ҳамин хел краскаи тозаи хушрӯ. мотораш 1.6, бензини газ, коробка механика. мотораш созай, ҳуҷҷаташ тамом шудагай, срочна фурӯшай. худотон боз
دیدستین دوستان ما طرز монтаж مون عوض کردیم. مقصد گذاشتن که می رسم خیلی بستم چون که تماشابینا خوشتر ببینن. از طرفی سال 97 های با کسی که میخره همین رقمای 903 3 تا 1 664 در زنگ زنین مراجعه کنین. نوارا پهن کنین. خاطر مهنت‌های ما را قدر کنین بچه‌ها. یه دونه لایک چای مانینش برابر است. ماشین فروشی نوبتی شفرولتی که لاستی شما خواستین در امو کامنتار یا نوشتین پیشنهاد کردیم. بعضی ماشینا از روی کامنتار میشوه، بعضیش از نزد خدمات، بعضیش مثال از کامنتار پیشنهاد میکنین دوستان عزیز. چون که ما میگیم که در امو کامنتار نایسین کدام ماشین از در یک نوار 3 تا 4 تا میشه برادر عزیز. خلاصه کمای دستگیری به هست نوارای ما حضیرو 50 60 دونه لایک گرفته. در خوجند ماشین 10006 35 سومانی نرخش. گاز بنزین کار میکنه، کاروبک اتوماتیک، موتور 1.6. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. نو گاز زدگی میگه تا همیشه بنزینی خالی بوده. لاستی مرامت کنید. زنگ زدن خودتون با اویدی ماشین معلومات را بگیرین. از ما همیقا معلومات پانل ماشین میگه همو گفتیم مرده که فولی فولای. لگانز دیو لگانز سالش 2000 در پنجاکند فروخته میشه با نرخ 15000 سومانی. مثلا دیسکا رنگی سفید، موتورش ده بنزین خالی در پنجاکند سالش 2000. کاروبکش مکانیکا خریداری قزیق زنگ زنه میگه موتور کاروبکا خداوی بالونو ساده همش заводской краска حجتی سالونش تمام شدگی ندارم. یگان جور سیمت کدگی نیسته میگه بنزینی خالی گاز زدگی نیسته. موتور ستارت استاپ کلیمات کنترل 4 تا الکتروپاکت بامپری پیش بینین کم ترک همون کراسکش بچه‌ها پردگی تمام. خودتون با زنگ زنین اویل ماشین معلومات بگیرین. سالش 2000 فروخته میشه با نرخ 15000 سومانی. دیو نکسی همون نفرایی که خواستن ماندیم برای شما. سالش 96 خیلی تازه نگاه کنین 17500 سومانی فروخته میشه. خب نمره ترانزیت گاز بنزین کوزو سدان. خب همین خیلی کراسکا موتورش 1.6 کاروبکش مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. سروش نه یگان کمبودی نداره. او قدر و فکر قیمت هم نیست برادر عزیز. در همین کامنتار نیست همین نکسی ارزانه قیمت ما بینیم که همین نکسی با همین نرخش میارز یا نمیارز دوستان عزیز. گاز بنزین خلاصه کار میکنه. کراسکش هم مقصد وضعیتش بیزی هم نیست بچه‌ها. نسد رقمش 990 07 36 12 727 در زنگ زنین. سخرانی کنه اگر واتساپ داشته باشه مراجعه کنین، نباشه خیلی زنگ بزنین ان شاء الله با معامله میکنم. مرسدس فروشی را تماشا کنید دوستان گرامی. مرسدس بنز V124 سالش 1987 در خوجند نرخش 21000 سومانی. رقمش موندیم آخرش 10001 همین رقم دا زنگ زنین. نمره ترانزیت کوزوف اونیورسال نی. موتورش د کاروبکا مکانیکا سروشنا فروشی حجت 1 ساله فروخته میشود. سالش 87 حالتش خوبه. همه طرفه خلاصه سوزه. کراسکش заводской. салонش زور تازه. همه جاش کار میکند. خلاصه زوره. خداویش نرمالی سودا در نزد ماشینه. کسی میخره در همین رقمای روی اکران بوده. آخرش 10001 مراجعت کنه. چخچخ میکنه میگه اویدی ماشین بود. مازدا خرو هستن. مازدا 3 کسی که میخره سالش 2007 او قیمت هم نیست. با نرخ خودش ارزنده 58000 سومانی. بنزین خالی کوزو خچبک موتور 1.6 کاروبکش مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. الکتروپاکت کانسنر یخ موتور کاروبکا خداوی زوری باد داکومنتش 4 ماه دیگه.
мешини фақат ҳай мекунӣ мегарди ягон расход намекунӣ. сурош на сум дар кора мефурӯше меган. ҳамин қадар хулоса бардор азиз маълумот мода додам. мотор 1.6 кузов хчб бензини холӣ қатъи мегарда. касоне ки харидори қизиқ ҳастанд дар ҳамин рақамои 909 88 1077 занг занед. дар рӯи экранатон мошини навай дароен. хотири меҳнатҳои мо ҳамин каналда подписатсия кунен, лайкора фаромӯш накунен. то навори баъд худотон эҳтиёт кунед акои азиз.